अस्सलाम वालेकुम और मैं महजन हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के फ़ायदे और नुकसानात पर बात करेंगे। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और इसे अक्ल व दानिश व शऊर की दौलत से नवाजा है। इंसान ने इस अक़ल को इस्तेमाल करते हुए दुनिया को मुसख्खर कर दिया है। जो दुनिया तरक्की करती गई, इंसान ज़्यादा मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और बाशऊर होता गया। आज इंसान जिस मुकाम तक पहुंच गया है, अगर कदीम दौर का इंसान आकर ये देखे तो हैरत में मुब्तला हो जाए। अहले दुनिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए साइंस के ज़रिए ईजादात हुई, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, वायरलेस कंप्यूटर, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह की वजह से दुनिया सिमट कर रह गई है। इन्हीं ईजादात में से एक अहम ईजाद कंप्यूटर भी है। ये इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर ने इंसान की ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ही बदल कर रख दिया है। कंप्यूटर मौजूदा दौर की एक अहम ईजाद है। कंप्यूटर अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ कंप्यूट से बना है। कंप्यूट के माना शुमार करने, गिनने और हिसाब लगाने के हैं। गोया कंप्यूटर से मुराद ऐसा आला या मशीन जिसके ज़रिए हिसाब किताब करने और आदाद व शुमार को गिनने का काम लिया जाता है। कंप्यूटर ने इस दौर में इतनी अहमियत हासिल कर ली है कि आजकल इसके बग़ैर हर कोई अपने आप को अधूरा समझ रहा है। कंप्यूटर का तमाम निज़ाम बरक़ियात यानी बिजली का है और बिजली के बग़ैर ये काम नहीं कर सकता। ये एक ऐसी मशीन है जो हमें हर सवाल का जवाब सेकंड से भी पहले दे सकती है। अगर आदाद व शुमार करके मुश्किल तरीन मसाइल भी कंप्यूटर के हवाले कर दें तो यह हमें पलक झपकते में इनका सही जवाब दे देता है। इसका हाफ़ज़ा और तेज़ रफ्तारी हैरान कुन है। कंप्यूटर को एक इनकलाबी ईजाद कहा जा सकता है। इसकी रफ्तार इस कदर ज़्यादा है कि हज़ारों हिदायत एक सेकंड में वसूल कर लेता है और बैक वक्त कई काम करता है। आजकल इसका इस्तेमाल इस कदर आम हो चुका है कि बाज़ारों में दुकानदार अपना हिसाब किताब इसके ज़रिए ही करते हैं। तकरीबन तमाम ही कारखानों और फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल वसी पैमाने पर हो रहा है। इसके ज़रिए ही मौसमी पेशनगोइयाँ की जा रही हैं। इसके ज़रिए ही सैयारों पर भेजे जाने वाले खलाई जहाज़ों की रफ़्तार को सही सिमत में रखा जा रहा है। कंप्यूटर की ईजाद से इंसानी मेहनत और वक्त की बचत हो गई है और बड़े बड़े काम कम वक्त, कम खर्च और कम मेहनत में अंजाम दिए जा सकते हैं। आला दर्जे के कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर ने इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों को आपस में जोड़ रखा है। इसने तबाअत का काम भी निहायत आसान कर दिया है। तबाअत का मतलब यहाँ पर छपाई और प्रिंटिंग का काम है। कंप्यूटर में कम व बेश तमाम ही ज़बानों में लिखाई का काम भी किया जा सकता है। जो किताब पहले कई महीनों में किताबत की जाती थी यानी लिखी जाती थी, अब उसकी किताबत चंद दिनों में कर ली जाती है। इसके अलावा एक ज़बान का तर्जुमा भी बआसानी दूसरी ज़बान में किया जा सकता है। ज़बान का मतलब यहाँ लैंग्वेज है। टेलीफोन, गैस, बिजली और पानी के बिल भी कंप्यूटर के ज़रिए ही तैयार किए जाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी इदारों, हस्पतालों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों वगैरह में हर किस्म का रिकॉर्ड रखने का काम भी कंप्यूटर से ही लिया जाता है। कंप्यूटर की बदौलत दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केटों से बराह रास्त ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के रसाइल, बैनुल अक़वामी अखबारात और अपनी पसंद के कुतुबखानों तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसके ज़रिए किसी भी इल्मी या तहक़ीक़ाती मालूमात को एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को मुंतक़िल कर सकते हैं। फ़र्द को अगर किसी मौजू के मुतालिक मालूमात दरकार हों तो वो इंटरनेट इस्तेमाल करके गूगल के ज़रिए मौजू तक रसाई हासिल कर सकता है। कंप्यूटर पर इंटरनेट की बदौलत साइंस व टेक्नोलॉजी, रियाजी, जोग्राफिया, ग्रामर, आर्ट और दीगर तमाम मज़ामीन से मुतालिक वसी मालूमात मौजूद हैं। कंप्यूटर ने हिसाब किताब में नहायत आसानी पैदा कर दी है। ये बहुत बड़ी बड़ी रकूम को मिनटों में जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम कर देता है। ये कई आदमियों का काम अकेले ही सर अंजाम दे लेता है। कंप्यूटर एक उस्ताद की हैसियत रखता है।
عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کمپیوٹر طالب علموں کو بہتر مستقبل کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اس کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے آدمی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دفتری نظام سے لے کر بڑے بڑے دفاعی نظام اور انتظامی معاملات بھی کمپیوٹر ہی کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے ہم دولت اور شہرت حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام میں کمپیوٹر کے نصاب کو بہت اہمیت دی جاتی ہے تاکہ طلباء کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے ترقی کریں۔ کمپیوٹر نے دنیا میں آ کر بہت سے مشکل مسائل کا حل آسان کر دیا ہے۔ کمپیوٹر نے گھنٹوں کا کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کر کے دکھا دیا ہے۔ کمپیوٹر کے بے شمار فوائد کے باوجود کمپیوٹر کے نقصانات بھی ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے اہم نقصانات میں سے ایک کمپیوٹر کے طویل استعمال سے منسلک صحت کے خطرات ہیں۔ مسلسل کمپیوٹر پر کام کرنے والوں کی صحت عام لوگوں کی نسبت جلد خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ دیر تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے بینائی کی کمزوری، ذہنی تناؤ اور کمر درد کا باعث بن سکتا ہے۔ کمپیوٹر کا طویل استعمال موٹاپے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھنے سے بچوں اور نوعمروں کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کمپیوٹر پر مثبت کام نہ لیا جا رہا ہو تو کمپیوٹر وقت اور رقم کے ضیاع کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ گیم کھیلنا وغیرہ جیسی سرگرمیوں میں کمپیوٹر کا مسلسل استعمال کرنے سے ہمارا بہت زیادہ وقت اور توانائی ضائع ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کا ایک اور غلط استعمال سائبر کرائم ہے۔ ہیکرز لوگوں کی کمپنی اور کریڈٹ کارڈ نمبروں کا ڈیٹا ہیک کرنے، حساس معلومات چرانے، دھوکہ دہی کرنے یا اہم بنیادی ڈھانچے میں خلل ڈالنے کے لیے کمپیوٹر سسٹم میں موجود کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آن لائن ہراساں کرنا، شناخت کی چوری، سائبر دھمکیاں کمپیوٹر کے دیگر خطرناک نتائج ہیں۔ کمپیوٹر پر سے آج آپ کا حساس ڈیٹا چوری کرنا آپ کی تجوری سے کچھ چوری کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ سائبر ہیکنگ کے نتیجے میں مالی نقصان، ذاتی ساکھ اور ذاتی معلومات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مزید برآں لوگوں نے کمپیوٹر پر بہت زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں کو کمپیوٹر کی مدد کے بغیر کام انجام دینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، جیسا کہ بجلی بند ہونے یا کمپیوٹر میں کوئی خرابی آنے کی صورت میں۔ کمپیوٹر کا ایک نقصان بے روزگاری ہے جو بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر نے کئی دنوں کے کام کو چند منٹوں میں مکمل کرنا ممکن بنا دیا ہے، یعنی جو کام پہلے کئی افراد مل کر کئی دن میں مکمل کرتے تھے، کمپیوٹر نے اسے کچھ گھنٹوں یا منٹوں میں ممکن بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے افراد بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء تعلیم کے لیے کاغذ اور قلم کی جگہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں اور یوں ان کے ہاتھ سے لکھنے کی مہارت متاثر ہو سکتی ہے۔ ہجے کی جانچ اور ریاضی کے حساب کتاب جیسے کاموں کے لیے کمپیوٹر پر زیادہ انحصار بنیادی مہارتوں کو ختم کر سکتا ہے۔ انسان کا سیکھنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر موجودہ دور میں استعمال ہونے والی ایک بہترین سائنسی ایجاد ہے۔ ہر سائنسی ایجاد کے مفید استعمال سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دوسری سائنسی ایجادات کی طرح یہ بھی ایک مفید ایجاد ہے جس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ ایک تعمیری سوچ رکھنے والا انسان کمپیوٹر استعمال کرے گا تو وہ اس سے بیش بہا فوائد حاصل کرے گا، اور اگر تخریبی ذہن رکھنے والا انسان کمپیوٹر استعمال کرے گا تو وہ اپنے مذموم مقاصد پورے کرے گا۔ یہ اب ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم موجودہ دور میں کمپیوٹر کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کمپیوٹر کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔